Hello sir. Oh, Table chair. thank you. Wow. Di semua mall, hampir di semua mall dan di semua tempat di Malaysia, terutama di Kuala Lumpur, gua nggak tahu di kota-kota lain, itu wifi-nya What's this then? But hi. Oh yeah, this nice. This nice. This is good. It's good. It's good. It's the Good. best. Ah. Try, please try. 地铁票，我找不到怎么买票。然后有一个爷爷，他就问我要去哪里，我把地图给他看，他给我指路了。然后我过去搜。 Kenapakah semakin ramai pelancong dari seluruh dunia sanggup terbang jauh, melintasi lautan, meninggalkan negara maju mereka, semata-mata kerana sesuatu yang sangat pelik, sesuatu yang bagi kita orang Malaysia mungkin nampak biasa. Apa sebenarnya yang kita ada sampai membuat pelancong sanggup datang berkali-kali? Ini apa rahsia di sebalik kelakuan orang Malaysia? Ini yang membuat mereka jatuh cinta, tersentuh, dan rasa seperti akhirnya mereka jumpa tempat yang membuat hati mereka hidup kembali. Perkara pertama yang buat pelancong datang kembali ialah kebaikan spontan orang Malaysia. Mereka terkejut bila orang Malaysia tahan pintu untuk orang lain, hulur tangan bila pelancong sesat, senyum tanpa sebab, belanja makan tanpa berkira, atau berikan tempat duduk tanpa diminta. Bagi kita ini biasa, tapi bagi mereka, ini sesuatu yang hampir mustahil di negara mereka. Ada pelancong yang cerita, hanya kerana satu teguran lembut dari makcik di pasar, atau satu bantuan kecil dari seorang pemandu Grab, mereka rasa seperti dipeluk oleh negara ini. Dan dari detik itu, Malaysia meninggalkan kesan yang mereka tak boleh lupakan. Pelancong sering datang dari negara yang stres, penuh tekanan, penuh konflik budaya dan bahasa. Tetapi bila mereka jejak ke Malaysia, mereka melihat sesuatu yang hampir tidak masuk akal bagi mereka. Mereka lihat Melayu, Cina, India hidup bersama. Masjid, kuil, gereja sebaris jalan. Orang berbeza agama makan semeja. Jiran berlainan kaum saling tolong-menolong. Perayaan semua bangsa diraihkan satu negara. Pelancong selalu berkata, negara kami pun modelnya sama, tapi kami tak ada keharmonian begini. Di Malaysia, mereka melihat dunia yang ideal, indah mana perbezaan bukan ancaman, tetapi kekayaan. Dan itu memecahkan hati mereka. Kerana bagi pelancong dari negara yang sangat homogen, melihat Malaysia hidup dalam damai, buat mereka rasa negara ini lebih matang daripada yang dunia sangka. Ini buat ramai dari mereka berkata, Malaysia bukan hanya tempat cantik, Malaysia tempat yang buat manusia rasa manusia. So, I can't understand why a country and a city like London, one of the richest cities in Europe and if not the world, cannot invest in a monorail. It's beyond me. Come on, Khan, pull your finger out your ass and spend money in the right way. I really don't understand why people always go to Kuala Lumpur and skip other places in Malaysia, because all the country has many interesting, beautiful places, interesting culture, food, and everything is amazing. I spent 1 month in Malaysia and it was not enough. I had to leave the country because my visa is expired, but I definitely want to come back. I haven't been to all the places because I love slow traveling, but I visited Penang, Kuala Terengganu, Pulau Kapas, my favorite place, Kuala Lumpur, and Melaka. And 1 month is really not enough. I met the best people here, and honestly, I think here's the most friendly people I ever met during my almost 2 years of traveling. So if you're traveling in Southeast Asia, you have to explore Malaysia more. I bet you'll be in love. How much do we owe you? Oh, Yes, sir. what is it? This is putu piring. Is it sweet or? The ingredient inside is palm sugar. Ah, okay. It's not that sweet. It's just that average. Tens de acreditar So nas what one is pessoas. the rice with right? Yes, yes. Okay, you want Bastante simpática. This is para baixo, mão. LRT? No, we walk. We walk. Is it? É bom.
Elephant is named also. So this has water here inside? Yeah, the water up to like 3/4. Ah, okay. Then we steam it lah. Mais panay coxo. How much do we owe you? It's free. No way. No way. For you customer, I mean foreigner, come and have a seat. It's a pleasure for me. Oh, okay, but no way. We have to. Hello, sir. Oh, Give a chair. thank you. Wow. But there's one thing I know for sure, guys, is since I've been in Malaysia 2 days, the people incredibly nice and kind. Wow. Oh, yes. Kenapa warga Malaysia punya kebiasaan seperti ini? Kalau orang tanya, apa sih yang bikin aku betah tinggal di Malaysia? Wah, banyak banget. Pertama, sapaan hangat. Kok lagi di jalan atau di pasar, ada aja orang yang bilang hai. Kok lagi lari pagi, ada aja orang yang bilang good morning, biarpun mereka nggak kenal sama kamu. Yang kedua, budaya tapau. Beli satu, pulangnya bawa lebih. Ini buat teman, ini buat anak. Wah, manisnya sih luar biasa ya buat aku. Terus yang ketiga, pertanyaan khas, sudah makan belum? Ini sih bukan basa-basi, tapi mereka peduli kamu udah makan apa belum. Keempat, cerita kampung. Kalau ngobrol sama orang Malaysia, mereka tuh seneng banget ceritain makanan atau kenangan di kampung. Aku sebagai perantau pun ikut terharu dengarnya. Yang kelima, bangga sama budaya. Ini sih patut dicontoh. Kalau aku tanya soal adat atau makanan, mereka tuh jelasin aku dengan penuh semangat. Bikin aku tuh juga ikut bangga dan antusias denger cerita mereka. Yang keenam, belanja temen. Lagi ramai-ramai, lagi makan, tahu-tahu tagihan tuh udah dibayar. Katanya rezeki hari ini. Wah, luar biasa sih rasa itu. Yang ketujuh, hormat sama orang tua. Semua orang tua di sini tuh diperlakuin secara istimewa. Mereka tuh nggak cuman hormat sama orang tua mereka sendiri, tapi mereka tuh hormat sama semua orang yang lebih tua dari mereka. Itulah hal-hal kecil yang buat aku ngerasa Malaysia tuh kayak rumah kedua. Kalau aku salah, tolong korang betulkan ya, sebab aku masih lagi belajar budaya dekat sini. Dan kalau ada yang tertinggal, coba korang tambah di komen. Aku nak belajar lagi dari orang Malaysia sendiri. Terima kasih. Baiknya orang Malaysia terhadap wisatawan. Gue lagi keliling-keliling di mall di Malaysia. Nah, enaknya di mall-mall Malaysia itu ya, sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat friendly sama orang-orang yang datang bukan dari negara ini karena tidak punya paketan data. Jadi hampir di semua mall dan di semua tempat di Malaysia, terutama di Kuala Lumpur, gua nggak tahu di kota-kota lain, itu wifi-nya free tanpa password. Jadi dimanapun lu berada di mall di Kuala Lumpur pasti free wifi, bisa lu pakai kapanpun, selama apapun, mau ngapain pun itu bisa semua. Jadi gue seneng tuh ada di Kuala Lumpur. Jadi kayaknya nanti ketika gue nyampe rumah, kayaknya password wifi gue buka deh. Biar orang-orang yang membutuhkan wifi di sekitar rumah gue, ya udah gue kasih aja, toh bayarnya tetap sama kan. Toh di rumah gue juga yang make paling cuma istri gue doang sama anak gue buat nonton YouTube di TV. Jadi kayak akan gue buka password gue. Jadi buat kalian yang punya password wifi nanti janganlah berpelit-pelit, bongkar aja, udah buka aja, nggak usah pakai password tuh deh. Buat apa sih di dunia, ya Allah. You know how to use hand? Yes. This one. Come. Like this. Okay. Use your thumb. Push. Only use this one. Okay, like this. Use your thumb. Push. Okay. That's how to use that. I know her. I only you guys are very pro. You use that. Like us, we do until whole hand. That's why you like right, right. And you just press it. Yeah, press it, and you use your thumb and push it. When it's come to your mouth, and you push it out. Don't from here, you push. Come here. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Come. Join us. Yes. You dari mana? Dari mana? Saya dari USA. Tinggal.
What's this then? But, hi. Oh yeah, this nice. This is nice. This is good. It's good. It's good. It's the Good. best. Ah. Try. Please try. Okay, we've been told to try this. I don't know what it is. What is it? Yam, isn't it? This Yam. is Lampu Bergedil. Yeah, let's try. We'll have one. Just one. Oh, One box. yeah, one box. One box. Okay, you get 7 pieces, 10 ringgit. Yeah, this one's beef, this one's chicken. Oh, But that guy said that the beef Yeah, was okay, good. beef. So Thank you. yeah, let's. So what is it? What's it called? Okay, inside potato with beef. Oh, potato and meat. Sauce, Ah, so little hot. perfect. Little hot. Okay, let I just try one. It's not too hot. That's good. Oh my god, that's really good. I've got a new favourite. Yeah. That's so delicious. nice. I'm trying to... I guess to him it is a little bit spicy. To me, you? this is a lot spicy. I'm really glad that guy told us to try this. Who was it? I Just don't know- just I a don't know random who guy, he is. wasn't it? Yeah, he just said this is really good. Yeah. So we tried it. Yeah, I love that. 买地铁票，我找不到怎么买票，然后有一个爷爷他就问我要去哪里，我把地图给他看，他给我指路了，然后我过去之后，他可能是怕我找不到，然后他又跟上来了，然后带我去买票，然后他帮我买完票之后送我到那个检票口，告诉我怎么下去。我已经走得很远，他还是把我追上了，他自己一个人在那边卖东西，不知道是卖东西还是要钱。我觉得他们好好呀。如果有人在吉隆坡的这个南湖公交站看到他的话，可不可以找他买点东西？我可以报销。And then you go this, by the coin you go there. OK, thank you. Akhirnya, pelancong sadar sesuatu yang sangat besar. Malaysia mungkin bukan negara paling kaya, paling modern, atau paling glamour di dunia. Tetapi Malaysia ada sesuatu yang dunia sedang hilang, kebaikan manusia yang tulus. Kelakuan orang Malaysia yang lembut, hormat, dan pemurah, itulah yang membuat mereka sanggup terbang jauh, hanya untuk merasai suasana yang menyembuhkan hati. Malaysia bukan sekadar destinasi, Malaysia adalah pengalaman jiwa. Dan seperti itulah, dari satu kebaikan kecil orang Malaysia, ia berubah menjadi kenangan besar bagi pelancong. Karena kadang-kadang, bukan tempat yang buat kita jatuh cinta, tetapi manusia di dalamnya. Teruskan bersama Arus Story, di mana setiap kisah menghidupkan hati, membuka mata, dan mengajar kita apa arti menjadi manusia. Arus Story, dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.